mak beda orang soki cerai mate apa mengke soki mate dia bude cerai etal kenen mak bi magai mari tal kenen mulai oleh Pak Polo Tengka orang salabet orang semater kan ngeding mak jaga tinggal jaga mak aromasah abe mate secerengaki kada ke Gusti Allah mayit ni ngane ka dia mon ka abah mak takok mon ku apa capa bagenda mak dia sini ke tara cong setedung tara jekol tokol are bok terang are engak habibi kereng pon orang mati mak kong langkong si terek ada tinggal abak ni kaoneng mak jeke kopur abak armas sejak mati orang mati ni secara ngaki kada ngane kama Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah jak sangkeng abdi dalam biajunan Pak Odi boleh sekejap sawas ya Allah kula tero abali ke compok majangan dunya kula banyak saya tiga laki kula tero Odi sekejap ni ke parlona fa as-saddaqa ane ka tero sedekah dari kastan tero sedekah jadi terus dia boleh benih apa je ngajong benih apa sah benih unggah haji ke Mekah tapi minta odi boleh saya kata fa as-sadaqah kula terus sedekah wa akum minas solihin malekula catat dadi golongan reng sebagus jawab bi malaikat manjan malaikat al ngasepuh al ngasepuh ngasep lah tareh mumpung kita ngasep mulai makin mak latihan lambek orang namun biasa cerek kudu latihan gelu mak latihan lambek 5.000 deh ya karena orang namun biasa cerek pas asedekah rame rangari ya aro biasan sekir pikiran delok kelenger jadi latihan deh cerek sombong ane ke penyakit sebisa mencelaka manusia etunya nang alam kubur ngantos pagi nang alam akhir mangkan pasti ada gelak sama keluarga bu tasaddaqu monteronya lapat lagi ahli kubur tasaddaqu an anfusikum wa an mautakum peselamat aban kapi dan kanjeng Nabi peselamat ahli kubur aban kapi carana tasaddaqu sedekah saudara sebisa mencemper odi itunya nang alam kubur ngantos pagi nang alam akhir mak kula sedekah nika contoh kan kula sedekah 100 obang nika mau sedekah ki perak dari perak nika mak dari perak api dato pesera pidato ngaria alhamdulillah engkau bireng majangan setiap kaki engkau asal bareng enak engkau jadi bareng ngolja engkau ria benda dunia tapi gara-gara sedekaki engkau jadi amal akhirat engkau ria asal sekonek gara-gara sedekaki bakal jadi banyak dari santan obong ni ke depan Allah ada mak tareng ontong mak dunyan sambian mau sedekaki baru depan Allah lu sampean malecek paham seporan boleh benih sombong ada karo kebaik contoh ada pese nyambi di bengkor haram nyambi di bengkor ban kula mak kula sokor kula makin celok kiai ke peseren kok ki genam iya mon rame rangare 100
mon biru 50 karena kok kepeseki gena cek jogocong mak jadi kula beres kepese tak gena emang jangan bereng sakit sarah dulung rawon naungen tinggal batau pese ngarep mandeli ke bon kula obang banyak deh 1 juta kewe sedekah 100 nih ke sedekah kalau ada belum tentu di kula nih ada kadang mak keker ke bengkel motor rosak ya pas ecap bisa ke bengkel dan kadang keker ke rumah sakit lebih pada sakit saya lebih celaka karen obang mak yang jam sepopo celeng tek serai sekonek sedekah kalau mangkan Kanjeng Nabi oneng nyampeli bedus iyalah lemon Kanjeng Nabi ini kenyang beli bedus masak bisiti Aisyah Kanjeng Nabi turun dari masjid bedusnya kemarin masak mak bi Siti Aisyah ia teraki ke bola tetangga Kanjeng Nabi sini sekonek Kanjeng Nabi turun dari masjid tanya tang bagian kok bedus edima Aisyah keluar bi Siti Aisyah kento Kanjeng Nabi kento bagian ajunan dan majan Kanjeng Nabi tang bagian dimma ki kento tang bagian dimma Aisyah ki kento bener harus saya teragi ke tetangga harus saya ngambek engkau pagi neng akhirat paham lagi jok pergema pesenya neraka neraka obang nih kama obang 100 nih kayak sedekah dopak Allah pergem ya Allah dan taki ke kula paki neng alam kubur keng kula kita kubur enjak pola tokang syuting lo berangkat kada len jalan keng celok-celokan kok bayan ja engkau urusan ki banyak mak artinya apa mon kula tada omor mak pas beda malaikat datang nyeksa kula tangkes bisa dekor ane kenyaman sambian ala ko beda online mak tunyan sambian bisa bila sambian neng alam kubur tunyan sambian dunyanya bisa jadi tameng kangkoi napa nampak seksa kubur kan nonton saya nomor 2 obang ini kedan dagi kagula paki neng yari kiamat paki neng yari kiamat ari bisera okorna sekelan ari sekelan saya dia manusia paki benih tanah tapi tema berdesa tebu timbaga dari aku nggak pakai bubak tone kama anak lo pakai reng sepo lo pakai anak jadi pagi neng yari kiamat ada reng sakteh mak lampir biang ding darmar pada lokto solok tak menitunya matualat silat acak pencak mau yari kiamat pakai angling dharma jere ditunu diubar tapi dahubun Kanjeng Nabi mencelep dahubun Kanjeng Nabi tang umat secakam asodako paki yari kiamat fi dilli sodakoti bekal apa jungan sodakon tak bekal panas karena sodako bekal jadi pajung bekal jadi ong naung lambak mencember odi edunya mencember odi nang alam kubur mencember odi paki bade yari kia sebalik kemak cerek nikah mecelaka abe bedeneng etunya mecelaka abe cerek nih ke bedeneng alam kubur mecelaka abe paki bedeneng alam akhir manter ngaji kento barokah manfaat